आकाशवाणी आगरतला कक्तमा पुरियो निर्मलेन्दु आचार्य हास्ते हाफांनि बेरायख्रे नायखुं ताई इंडियन होटेल कोम्पानी लिमिटेड नि बिसिं राजभवन कचाम पुष्पबन पेलेस ताज होटेल सनामनानि बागै मेया आगरतला व TIFT नि कन्फारेंस हल कक खालायजाखा आरो मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डाक्टर मानिक साहा बेरायख्रे मंत्री सुशांत चौधरी ताई इंडियन होटेल कोम्पानी लिमिटेड नि तांगफां रक दंबायखा कक खालायमानि उलो मन्त्रियक्रा साका हास्तेनि हामक्रायो कताल ताई कायसा सामुं चेंखा बेरायख्रि हामक्रायनि बागै आबो कायसा माइलस्टोन हिनै बाचावानो मन्त्रियक्रा ताई बसाका हा कतरो ताबुकनो पुइला सिरिसितिनि लाइबुमा गोनां 5-स्टार होटेल खालायनान बागै हाफां होटेल कोम्पानी कायसा बाय कक खालायका मन्त्रियक्रा साका এবং সেখানে বিশ্বমানের ওয়েলনেস এলাকা সুইমিং পুল বাচ্চাদের জন্য ক্লাব ফিটনেস সেন্টার সহ ইত্যাদি থাকবে এবং রাজকীয় অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের জন্য প্যালেসের ভিতরে কয়েকটি সিগনেচার সুইট রাখা হবে। এই ধরনের হোটেল আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। প্রথম যে গভর্নমেন্টের সাথে এই ধরনের হেরিটেজ একটা প্যালেস এগ্রিমেন্ট আমাদের সাথে আজকে হয়েছে। মিল বেরাইখ্রি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সাকা ও হোটেল তাংনানি সামুং দাক্তিनो पायनो o hotel tangmabai hasteni rangthong ragano begar kubangma samung manthogano mondri bokrok Narendra Modi khona Rajasthan ni bikaniro khok nuichidok sai rejak ni bokubang rangni hamkrai gonang tangbutang rokno bosong ni lukurok ni phaising yafarano o tangbutang rok ni bising tongo railway lahar ferang tui tal tangbutang kisasuk tai renewable fund dikolni hamkrai gonang tangbutang agorok কেননি চাথাই তাই বিলি খ্লাইমুং মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী মেয়া দিলে কোতাল ডিপো দর্পণ অন্য মিত্র তাই অন্য সহায়তা অ্যাপ চল খ্লাইকা ডিজিটাল কোতাল কারিমুংনি ইয়াকতৈ হা কতরনি চাথাই নাইমুথাংন বুসকাং ত্লাংনান বাগৈ হাফাংনি নাহারমুং বাই ও অ্যাপ রক মুচাংজাক অমনরগৈ जुगालि जाग मैल মন্ত্রী মুচাং যোশী সাকা ই গভর্নেন্স নি ইয়াক থং হিনৈ ও অ্যাপ রক হা কতরনি হুকবানি বেখ্রেব তাই বিলি খ্লাইমা রায়দানা কোতালকো খ্লাইথানি চবাওয়ানা মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী উমর গোনাং জ্যোতির্বিজ্ঞানী জয়ন্ত নার্লিকর থৈজামাবাই খা খামানি কক সাকা হদানি আওয়াই লামো মিয়া পোস্ট কাইসাও নার্লিকর থৈজামাবাই সৈসিমানি দিকল বেলাই ক্ষতি ওংখা হিনৈ মন্ত্রী বক্রক খুরচাখা বসাকা থৈজানাই জয়ন্ত নার্লিকর খরকসা ওয়ানসক কুচুং বরক তংমানি আলাইদাখে জ্যোতির্বিজ্ঞানী দিকল লামা ফুনুকনাই হিनै সামুং তাংলাখা মন্ত্রী বক্রক তাই বসাকা নার্লিকর কাইসা ইনস্টিটিউট স্নামুই হা কতর মারি ইয়াকার লাংখা থিনাংনি সৈসি কুরুং তাই নাইফিলনাই রগনি বাগৈ রুং তাই কোতাল কারিনানি বাগৈ থাই স্নাম লাংখা খুরচাওই মানো মিয়া পুনেও জ্যোতির্বিজ্ঞানী জয়ন্ত নার্লিকর থৈজাবো বিনি উমরুংখা বিসি চারচিनै बांग्लादेश नि भारत मानुई तुबुथानि किसासक माना ख्लाइमुं बक्सिजाक तंफानो आ चाजागनाय थक LPG ताई हलंनि चिप्स तुबुथानि माना ख्लाइजागिया थानाय सालनुई रोमै ओ मानुई रक हाइनो हाइ आगरतला ICP ताई सोनामुरा चेकपोस्टुई हास्तव फाइका तिनिबो आ कुपलुं ट्राक खुंची ब्रै आगरतला व फाइसक फाइका सोनामुरा आरितुई LPG कुपलुं मालखं किसासक हास्तव हा फाइका हिनै साका आगरतला ICP नि पदा मानजाग अफिसार देवाशिष नंदी त्रिपुरा रोंगकचार नाय मथानि कासको धनन्जय गण चौधरी साका ओ तालनि पाइथाक फाइसिं माध्यमिक ताई कुचुक माध्यमिक आमजमुंग पुइला आचुग्राम काइचुव तंनाय रगनि बुमुं साख्लाय जागानो बसाका तिनि सिमी माध्यमिक ताई कुचुक माध्यमिक नि खाता रिव्यू नि सामुं चांगानो तागलाई माध्यमिक ताई कुचुक माध्यमिक नि आन्सार स्क्रिप्ट रिव्यू नि बागै बा साइसक कयमुंब्लाय जमा लाइखा मेतालनि बुसकां 23 सालमारिनि बिसिं रिव्यू नि सामुं पायनो हिनै ब खाख्लायका जनजाति हामक्राय मन्त्री विकास देबबर्मा साका हुकबा ख्लायनाय रग्न रांथंनि फाइसिंतुई साकचुकदा ख्लायनान बागै PM किसान सम्मान निधि तांगबुतांनि याक्तै जुदा जुदा चेतन नाहाका हास्ते हाफां ओ तांगबुतांतुई उल नुइची किस्ती याफारनान सकां KYC रजागिया हुकबा ख्लायनाय रगनि बागै एग्रिकालचार सेक्टर अफिस रग थांगै KYC नि फर्म सुपुंनानि सामुं चेंखा मिया मुंगिया कमी एग्रिकालचार सेक्टर अफिस बेरायनायफ्रु जनजाति हामक्राय मन्त्री मुचां देबबर्मा मकक साका मन्त्री साका मुंगिया कमी ब्लक नि खेतो गोबांमानो ताबुकबो हुकबानि सामुंगो फुनांजागियाखौ आहै ख्लायजा खेतरगो हुकबा ख्लायनान बागै हाफां पाइलट प्रोजेक्ट यागो नाहाका बताय बसाका जनजाति हामक्राय नायखंनि चेतन बाय बुथायनि फांचारा मागना बागजागानो केन्द्रनि लाहार रुकामुं कक्चंलाय नगनि बिसिं तंनाय लाहार सनामनाय मथा NHIDCL नि बुखाक्तै ककमुं काइसाव साजाखा आसामनि काछार जिल्लानि बदरपुर
bedeko nombor kaidok bosong laharni saka gemon jaijor sanamphirui tongmabai tinini simi buskang jelaitalni salni chijora muthakjak tongano o lahartui joto nomunani malkong laisimung muthaktoni jakha boyarkhok ni koktuma tini dibor jora boyarkhok nakhengni sekang baria koktuma sajakha nokhawo chumi kolobjak tongano pherangkoge kisa misa wati waifan mano agortola tai abuni gana gini yamcha yo thanai damni chibri yo wati wakha bachi brui 0.10 মিলিমিটার আগরতলাও তিনি আইচুগো খামানি তুংমারি তংমানি 9.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস সালনি সাকানি তুংমারি তংগুইমানো 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস ni ganagini koktuma purimung tabuk joratui oron paikha ulni koktuma awai khlaijakano horni damsni tamui soti brichi bawo